Alors, bonjour avec vous, Mourad. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre et. Alors, on a et, on dit ET, et avec EST. Alors, je n'ai la différence entre ces deux mots. Alors, on a comme la règle, ou le résumé du cours, on va dire des exemples. Alors, on dit et avec ET, c'est une conjonction. Ça va citer plus les volumes. Une conjonction de coordination. Une conjonction de coordination. Alors, ET, il y a une conjonction de coordination. Il y a alors, une conjonction de coordination qui sert à relier par exemple, deux phrases, c'est-à-dire deux groupes de mots, ou bien tout simplement deux mots. Alors, on a dit, on va donner des exemples. Alors, ET est une conjonction de coordination qui sert à relier deux phrases ou deux mots. EST, un auxiliaire, alors auxiliaire, ou bien un verbe auxiliaire au verbe du présent de l'indicatif. Alors, il faut que tu auxiliaire, il faut que tu verbe. Alors, j'ai déjà expliqué ça antérieurement. Alors, EST, auxiliaire ou verbe, on peut remplacer EST par été à l'imparfait. EST, يمكن نعوضها بET à l'imparfait. À l'imparfait. D'accord? Alors, je vais récapituler. Alors, ET et EST se prononcent de la même manière, mais s'écrivent différemment. ET est une conjonction de coordination. Il y a une alors, il sert à quoi? À relier deux phrases ou deux mots. EST, c'est l'auxiliaire ou le verbe être au présent de l'indicatif. On peut remplacer EST par été à l'imparfait. D'accord? Alors, d'abord, des exemples. Alors, je vais effacer la règle. Alors, je vais effacer cette règle. Alors, خليكم هكا باش اللي بغى ينقلها او لو عاود يقراها مزيان ياخذ وقته ويشوفها مزيان. Alors, ET, conjonction de coordination. EST, verbe auxiliaire, être au présent de l'indicatif. Alors maintenant, on va voir des exemples avec ET. ET, il y a wa, une conjonction de coordination. Maintenant, j'ai lu une histoire. Alors, on va dire et j'ai pris des remarques. Voilà. Alors, on a dit une phrase. Alors, on a dit deux phrases en fait. La première phrase, j'ai lu une histoire. La deuxième phrase, j'ai pris des remarques. يعني قريت قصة وسجلت الملاحظات. Alors, هنايا شنو غادي نقول؟ واش غندير EST ولا غندير ET ولا غندير EST؟ alors هنايا قلنا هاد EST ممكن نعوضوها ب ET. alors EST ممكن تعوض ET. alors اسمعوا معايا لا phrase. يلا قلت مثلا j'ai lu une phrase été j'ai pris des notes. alors هنا في السمع ديال الجمله كتحس بان الجمله ثقيله بان quelque chose qui ne va pas dans cette phrase. alors j'ai lu une histoire été j'ai pris des remarques. alors هنا يعني انت غير من خلال السمع تعرف بان هي quelque chose qui cloche, هي quelque chose qui ne va pas. يعني هنا ما يمكنش لي ندير été. alors بما ان ما يمكنش لي ندير انا هنا été alors ما غنديرش EST غادي ندير هنايا ET. alors avec ET j'ai relié les deux phrases. هنا كانوا عندي deux phrases indépendantes مستقلين. j'ai lu une histoire والجمله الثانيه j'ai pris des notes. alors pour relier les deux phrases
qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé la conjonction de coordination et بمعنى و. إذا قرأت القصة وسجلت الملاحظات. J'ai lu une histoire et j'ai pris des notes. Ou bien j'ai pris des remarques. D'accord? Alors on va voir un deuxième exemple. Par exemple, mon frère ou bien mon ami adore voir ou là مثلا لما نديرو voir نديرو adore مثلا نديرو voir adore voir مثلا les films et les matchs de foot. Alors, mon ami adore voir, يا صديقي يحب مشاهدة الأفلام et les matchs de foot. Alors, il donne EST. Mon ami adore voir les matchs et adore voir les films et les matchs de foot. Non, إذا الجملة كتجينا شوية ثقيلة في السمع. كتحس بأن راه كاين شي حاجة اللي ماشي هي هذيك. Alors mon ami adore voir les films et les matchs de foot. Non. إذا شو غندير؟ Mon ami adore voir les films et les matchs de foot. D'accord? Et بمعنى و. إذا عندنا deux phrases, les matchs de foot. وعندي mon ami adore voir les films. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coordonné les deux phrases en utilisant ET. يعني جمعت الجمل بجوج واستعملت ET بمعنى و. إذا ET هذه جمعت لي جوج ديال الجمل. D'accord? نعطيو un troisième exemple. مثلا par exemple, j'écoute la musique et par exemple, alors j'écoute la musique et je dessine, par exemple. Alors, j'écoute la musique et je dessine. Alors, أنا أنصت إلى الموسيقى وأرسم. Alors, هنايا واش غنقول j'écoute la musique et je dessine? Non. ما جاتش. J'écoute la musique alors يعني بحالها غندير EST. je dessine. Non. إذا غادي نقول j'écoute la musique en même temps et je dessine. Là, on utilise le participe présent. J'écoute la musique en dessinant. Alors, j'écoute la musique et je dessine. Alors, là, et ربطات لي هاد الجمل بجوج. مثلا أنصت إلى الموسيقى وأرسم. J'écoute la musique et je dessine. Alors, هاد et je dessine ممكن نعوضوها بالparticipe participe présent en dessinant. D'accord? En dessinant. Alors j'écoute la musique et je dessine. Et je dessine ممكن نقول en dessinant. ولكن هنا درنا ET بمعنى و. Alors أنصت إلى الموسيقى وأرسم. D'accord? Alors maintenant on va passer à d'autres exemples. Alors نشوفوا دابا مثلا جمل اللي فيها مثلا EST l'auxiliaire ou le verbe être. Alors maintenant on va donner des exemples en utilisant EST. Par exemple, papa est rentré tard. Alors papa est rentré tard. Alors هنايا
est-ce qu'on peut utiliser ET, la conjonction de coordination? Il y a قلنا نقول بابا ودخل متأخرا. Non. نقول بابا دخل متأخرا، ما غاديش نستعمل وا. alors نقول بابا est rentré. alors انا غادي نستعمل alors هنايا اي واش اوكسيليير ولا فيرب؟ هنايا اي جات اوكسيليير لان موراها عندنا لو فيرب. alors est rentré tard. alors je peux remplacer est par était. par exemple, papa était rentré tard. Papa était rentré tard. alors je peux remplacer est par était. d'accord؟ إذا في هذه الحالة هذه ما غاديش نستعمل ET ولكن غادي نستعمل EST. مثلا نعطيو un autre exemple. par exemple, mon cousin est mécanicien. يعني الخدمة ديالو mécanicien. alors هنايا غادي نستعمل اي. اش من اي؟ واش تي ولا او اس تي؟ alors mon cousin واش نقول هو ميكانيكي او هو ميكانيكي؟ اذا مون كوزان ميكانيكي، ما نقولش هو ميكانيكي. alors نقول مون كوزان اي mécanicien. alors هنا واش عندي لا بوسيبيليتي، الامكانيه اني نعوض اي بايتي. الا قلت مثلا mon cousin était mécanicien, est-ce que cette phrase est juste? oui, elle est juste. je peux dire mon cousin était mécanicien. alors ركزوا معايا هنايا، انا في الجمله الاولى او اس تي راها عندي بون حنا كنقراو الدرس و ميم طون كنسترجعوا بعض المعلومات. او اس تي هنايا اوكسيليير وهنايا او اس تي فيرب. d'accord؟ اذا جات هنا اوكسيليير وجات هنا فيرب. alors je peux dire mon cousin était ou bien est mécanicien, ولكن je ne peux pas utiliser et avec ET. مثلا نقولوا مثلا par exemple mon professeur ولا نديرو مثلا notre maître يعني الاستاذ ديالنا المعلم ديالنا. notre maître est gentil avec nous. notre maître est gentil avec nous. alors هنايا غادي نستعملوا اي، ولكن واش اللي عندها او تي ولا اللي عندها او اس تي؟ alors هنا ممكن نستعملوا اي تي. غنشوف واش يمكن لي نستعمل اي تي ولا لا. مثلا est-ce que je peux dire notre maître était gentil avec nous؟ واش ممكن لي نقول notre maître était gentil avec nous؟ alors oui, je peux utiliser était. alors dans ce cas je vais mettre est. هنايا est verbe être. alors notre maître est gentil avec nous. ما يمكنش نقول الاستاذ ديالنا ظريف معنا، ولكن يمكنش نقول الاستاذ ديالنا هو ظريف معنا. ما يمكنش نستعملوا او تي اللي هي هو. d'accord؟ اذا هنا ممكن نستعمل est. on peut remplacer est par était. bon خلاصه القول، اذا كانت الجمله فيها est وكانت ممكن انني نعوض هاد est بات، اذا هنايا غندير est كنستعمل at في الجمله. الا كانت عندي الامكانيه نستعمل at كنديرها في الجمله. درت at وجاتني لا برونونسياسيون ديال الجمله ماشي هي هذيك، هنا غادي نستعمل et بمعنى هو. داكور؟ مثلا الا قلت لكم مثلا دابا هنا دي فروي، مثلا خضار الفواكه والخضار، دي فروي اي دي ليغوم. دي فروي اي دي ليغوم. واش هنايا ممكن نستعمل ايتي نقول دي فروي ايتي دي ليغوم؟ نو سي فو. اذا هنايا غادي نستعمل اوتي يعني الفواكه او فواكه والخضار. الفواكه والخضار، اذا غنستعمل هنايا و. حتى العربيه الا ما عرفتيش كاع ديك ايتي غدير ولا ما غديرهاش نقول غير و. مثلا
معلمي، واش نقول وظريف معنا؟ نو، نقول معلمي ظريف معنا. اذا بما انني ما غنستعملش هذه كوا بالعربيه، اذا غادي نستعمل هنا او اس تي لوكسيليير ولا لو فيرب اتر. داكوغ. الوغ كنتمنى ان الشرح واضح. كان معكم مراد، والسلام عليكم ورحمه الله.